मानव सभ्यता आज कलुषित। आम संस्कार, आम परंपरा, आम चालीचलन, आम पर्वपर्वाणी, आम पिठापणा संपूर्ण भाव आज बदली जाइछि। एंडुरी आरिसार कथा कहूथिबा ए देश आज बर्गर पिज्जा पाखरे पहुंची जाइछि। पखाल भातर कथा कहूथिबा ए देश ए माटी आज पखाल भात खाइबा को घृणा करुछि। लुण लंकारे खाउथिबा मुढ़ी आज 12 मजारे पहुंची जाइछि। ए सब जिनस थिला सेते बेले किंतु बहुत भलो थिला। आज बर्गर, पिज्जा, फास्ट फूड, चाउमिन, चिकेन पकोड़ा, चिकेन रोल समस्तंक पई काल साजिछि। जेतिकी स्वास्थ्य पई काल साजिछि सेतिकी मन मस्तिष्क पई मध्य काल साजिछि। काहेकिना मन मस्तिष्क एते कलुषित हो जाइछि, स्नेह संपर्कर मूल्य को कहीं बुझु नाहंती, भल पाइबार अस्तित्व को कहीं बुझु नाहंती। आउ सदा सर्वदा हिंसा, क्रोध, कपट, छलना, परिहास ए सब जिनस मनुष्य बांधी ही रही गलानी। केबे आउ केउ दिन ए सब जिनस जीव पुणी से दिन गुड़िक फेरी आसीबो। मार से पणत कानी रे मुह पोछि देउछि बा पुओटीए बा झियटीए, मा आलू सीजा चकटी बाड़ी दउथिबा भात आउ गुंडा करी बड़ बड़ गुंडा करी खुआई दउथिबा से पेट पूरा भात केते सुंदर थिला। गांधी गोपबंधु को अहिंसार नीति थिला। सुभाष चंद्र बोस कर ए देश प्रति प्रेम थिला। भगत सिंह भावितिले ए देश को सुनार करिबा पई तांकर से बलिदान थिला। किंतु आजी समस्ते कहउछंती मु देश को भल पाए, मो जाति को भल पाए, मो माँ माटी को भल पाए, किंतु अन्य मानक ठारू कार्य हासिल करिबा पई से माने अन्यर गोड़ भी धरती, अन्यर गोलाम करती। किंतु सेमाने गोलाम करू नथिले, सेमाने निज गोड़रे स्टेबल हवा पई चेष्टा करथिले। आमे आम निज गोड़रे सब जिनस करि परिबु, आमे निज मन बଳରେ सब जिनस करि परिबु। किंतु आज आम पाखरे आम मन बळ अछि ना आम शरीर सेते स्ट्रांग अछि। आम मन एते दूषित हो जाइछि, एते कलुषित हो जाइछि जे केबे सफा हब तार किछि अस्तित्व नाही, केबे सफा हब किछि ठीक ठिकाना नाही। आजिर मानव सभ्यता, आजिर पर्वपर्वाणी, आजिर पिठापणा, आजिर चालीचलनी ए सब जिनस संपूर्ण भावे बदली दैछि। समस्ते बहुत उन्नति करिसंती, कोठाबाड़ी करिसंती, रास्ता घाट कला रंगर हो जाइछि। किंतु आम मनुष्य सभ्यता, आम मनुष्यर मन से भली कला रंगर मध्य हो जाइछि। समस्ते समस्ते भाबुचंती आमे समाज रे आसीचु केवल टंका रोजगार करिबु एवं खाइबु पिबु मरिबु। संसार को आसीबार कोन उद्देश्य है? संसार को आसीबार कोन उद्देश्य है थिला? आमको संसार, आमको प्रकृति जहाँ देइछि से सब जिनस बुझिबा पई दरकार थिला ना नाही? आमको प्रकृति पठेई थिला ए संसार रे गोटे उन्नति मूलक कार्य करिबा पई। किंतु आजी समस्त करप्टेड। भाई भाई भितर करप्शन। कौन करप्शन? भाई भाई भितर करप्शन, बाप पुओ भितर करप्शन, संपर्कर करप्शन। एटी संपर्कर करप्शन चली, क्षमतार भी करप्शन चली। संपर्क दिन को दिन जमती नष्ट हो चलुची, क्षमता मध्य सेगुड़िक नष्ट हो चली। एटी करप्शन को गुरुत्व दे आज मनुष्य पंगु। पैसा रोजगार होची सत, पैसा रोजगार होची, कोठाबाड़ी होची, सब होची, किंतु मनुष्य खुशी नहीं। पाठ पढ़ुआ पिला आज रास्ता कड़े कौटी बसिकी
ବିଡ଼ି ଟାଣୁଛି, ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣୁଛି, ମଦ ପିଉଛି ବା ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଠଶାଠ ନ ପଢ଼ି କାହାର ଗୋଡ଼ ଧରି କାହାର ଗୋଲାମ କରି କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସେମାନେ ଆଜି ଚାକିରି କରି ସେମାନଙ୍କର ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି, ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷ ନଥିଲା ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସମୟରେ। ଭୀମ ଭୋଇ କହିଥିଲେ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହଉ, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ଅପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିବା ସହୁ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ନା ସେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କହିଥିଲେ, ନା ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ କହିଥିଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ କବି କହିଥିଲେ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ୁଥାଉ, ହେ ଈଶ୍ୱର ମୁଁ ଏ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଏ ସମାଜର ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ସହିପାରୁନି, ମୋ ଜୀବନକୁ ପଛେ ନର୍କରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ସମାଜ ଉଦ୍ଧାର ହଉ। এই ଜିନିଷ କେତେ କାହାକୁ ଭଲ ନ ଲାଗିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଅଇଁଠାଖିଆ କୁକୁର, ଯେଉଁମାନେ କାହାର ପାଦ ଚାଟି କ୍ଷମତା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କରପସନ ପଇସା ଦେଇକରି ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଆଜି ଯେଉଁ ପଇସା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋଭ କରୁଛ, ଆଜି ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋଭ କରୁଛ, ଦିନ ଆସିବ ସେ ଲୋଭରେ ତମେ ଦିନେ ମରିବ। ପତଙ୍ଗ ଯେମିତି ଆଲୁଅକୁ ବାର 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 ଯାଇ ଏବଂ ଶେଷରେ ପୋଡ଼ି ହେଇକି ମରିଯାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେଉଁମାନେ ବି କରପସନ କରିଛ, ଯେଉଁମାନେ ବି କରପ୍ଟେଡ୍ ଅଛ, ଏ ଭାରତ ମାଆକୁ ଭଲ ପାଉଛ ବୋଲି ନାରା ଦଉଛ, ପଛରେ ଆଘାତ କରୁଛ, ସେଇମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପତଙ୍ଗ ପରି ଆଲୁଅରେ ଦିନେ ନିଆଁରେ ଦିନେ ଜଳି ମରିବ। ଆଗରେ ଦେଖେଇ ହେଉଛ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ ମୋ ଭାରତ ମାଆକୁ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ମାଆର ସନ୍ତାନ ହେଇ ଭାରତ ମାଆକୁ ଛୁରୀ ଆଘାତ କରୁଛ ପଛପଟ। ମାଆକୁ ଆଘାତ କରି ତା ମନ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଦୁଃଖ ପହଞ୍ଚଉଛ। ମୋ ଭାରତ ମାତା, ମୋ ମାଟି, ମୋ ମା କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ମନୋରମ। ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲେନ୍ଦି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ମୁଁ ସାରିବି। ଏ ସବୁଜ ବନାନୀ କ୍ଷେତ, ଧାନ ଫଳିବାର ଯେଉଁ ବାସ୍ନା, ମାଟିରେ ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ଯେଉଁ ବାସ୍ନା, ଚଣା, ବିରି, ମୁଗ ଭଜା ହେଉଥିବା, ହାଣ୍ଡିରେ ଭଜା ହେଉଥିବା ମୁଢ଼ି, ଏସବୁର ଯେଉଁ ବାସ୍ନା, ସେ ବାସ୍ନାକୁ ଲୋକ ଭୁଲିଗଲେଣି। ଆଜି ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ ଗପ, ଆଜି ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ହାଣ୍ଡିଶାଳ, ଆଜି ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଢିଙ୍କିଶାଳ, ଆଜି ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ସେ ଯେଉଁ ନାଲି ନାଲି ଚୁଡ଼ା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ସେ। ଆଜି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ୱାଦ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ। କେମିତି ଆସିବ? ଏଠି ମୁଁ କହିଲି ନା, ସମସ୍ତେ କରପ୍ଟେଡ୍, ସମସ୍ତେ କରପ୍ଟେଡ୍। କ୍ଷମତାର ଲୋଭ, ଛୋଟ ହଉ ବଡ଼ ହଉ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋ ଲେବୁଲରେ ରାଜା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପୁଅ ରାଜା, କିଏ ମନା କରୁଛି? କିନ୍ତୁ କରପସନ କରନି। ଯେଉଁମାନେ କରପସନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ବାପ ମାଙ୍କୁ ବି କହିବି, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଆପ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇଆ ସଂସ୍କାର ଶିଖେଇଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର ଶିଖେଇଛନ୍ତି କାହାର ତଣ୍ଟି ଚିପି ନିଜେ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ? ଆପଣ ପୁରା ଜଣେ ପିତା ଆଉ ମାତା, ବାପା ମା କ'ଣ ଏଇଭଳିଆ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ? କାହିଁକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲାକୁ କରପସନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରବର୍ତ୍ତଉଛନ୍ତି? ପଇସା ପାଇଁ ତ? ଠିକ ଅଛି, ପଇସା ଏମିତି ଦିନ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ କାଙ୍ଗାଳ କରିଦେବ, ଏମିତି ଦିନ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାଣୁ କରିଦେବ। ଆପଣ ଭାବିବେ ନିଜ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଯେ ଆମେ ଯାହା କରିଛୁ ଭୁଲ କରିଛୁ, ଯାହା କରିଛୁ ପାପ କରିଛୁ, ଅନ୍ୟ କାହାର ତଣ୍ଟି ଚିପି ଆମେ ନିଜେ ଖୁସି ହେଇଛୁ। से परंपरा, से संस्कृति, से माँ को सम्मान देवाक जाई जदि भावुंट आपण माने
सुकर्म करुछंती कहार गोड़ धरी ताले करंतु किछि असुविधा नाही किंतु कहार गोड़ धरी ऊपर को उठिबा अपेक्षा निज गोड़े दी ओली दी मुठा खाई बंचीबाटा श्रेयस्कर हम जो माने बुझी पारुछंती से माने बुझी सारिबेनी आ जो माने बुझु नांती से मानको किछि फरक पड़िबनी से मानको भितरे विवेक नाही से मानको भितरे मान सम्मान नाही माटी माँ को सम्मान दबार अधिकार से मानकर नाही से माने कौन कहिबे जो माने अन्य मानकर तंटी चिपी आगो को आगो जीवा को चेष्टा करती से माने ममतार अर्थ कौन बुझिबे स्नेह श्रद्धार अर्थ कौन बुझिबे से माने भल पाइबा बोले समस्ते कहती हाँ मु समस्त को भल पाउची ए समाज मंगल हो किंतु मंगल कामना करिबा पई किछि करंतीनी दीपद कथा कहिबा पई भी तांको पाखरे समय नै बाबू माने पा बाबू बड़ बड़ गाड़ी रे जाउचंती लग्जरियस गाड़ी रे जाउचंती पापलो की इंग्लिश इंग्राजी सांघातिक इंग्राजी ओ माने कार ओलेबे माने संग संग इंग्राजी फोपाड़ीबे हाउ आर यू व्हाट आर यू डूइंग नाउ एई जो इंग्लिश आमे जानिनु आमे तो मूर्ख ना सबु संपर्क को कलुषित करिवार मुख्य कारण होउची से माने अधिक पाठ पढुचंती अधिक पाठ पढुथिबा पिला करप्शन करूची भाबुनी जे मु कहार अन्नरे आघात करिवि काहे मु कहार खाइबारे काहे कि आघात करिवि ए जिंस टिके भाबिबा दरकार ठीक समस्त को शेयर करेंगे ए वीडियो समस्त को शेयर करेंगे समस्ते जानिबा दरकार एक्जाक्टली समाज रे घटुची कौन समस्त को शेयर करेंगे यदि वीडियो भल लगे लाइक करेंगे प्रथम थर पर जदि चैनल को विजिट करूछंती सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन ऑन करी एमिति सुंदर सुंदर वीडियो आपण मान को पाखरे सर्वप्रथम पहुंचो सेते पर्यंत विदाय दियंतु समस्ते खुशी रे रुहंतु भले रुहंतु।